बापा आउ ढाळीबी अरे कटक कौन गाधुआ मिले तो पाइप पानी रे तरतर के गाधे की पड़े जावा कथा ए सप्ताह रे जा 2 दिन घसीमा जाई गाधेबा कथा एठी दे देलु ए हे पळे गला रे पळेला फिटी तो गला देख मा कोन हला धा 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 तक देख मा पळे गला केमती एडी की मेंटर बाछुरी केमती दौड़छ ना था केमती अबाट रे पळुछ मा ए लोक गुडा कोन हो चंदी मा देखिलो जगन भाई विपद बळे तुम पाखे पाखे नहले मो अवस्था जाई तांता ना अरे मु था तो तू विपद रे पड़िबू तोर जति किछ हेइ जबो ना ए जगन भाई रा छाती फाटी जबो नहीं जा घर को जा नाइलो बापा एइने मु घर को जाई परिबिनी कोन हो तू के चाल मो संगरा काई की मो बाटर जहा सब हेइ छी ना हौ चलो चल चल हट आसो हाय मास्टर अच्छा छोटे तो नाम करछ निहाल करबा बुझिला निहाल कौन हैला कौन होला हो रास्ता तो सबरी पाई या बोली उदन देई बोलिबा ओहो कथाटा कोन लखले बुझिबि केमती कौन टाउ बुझिबा काम तो सइलानी मोर जो 100 टांडा भांगिला ता पैसा दबो के हाय मास्टर मोर जो 50 टा हांडी भांगिला ता पैसा भरण करबो के ओ दुकान बेस दिखंड होई गेला मोर जे हाथ गोड़ खंडिया किंतु मिनरो दोष कोन दोष कोन एकदम सुधार पिला रास्ता रे बाछुरी पछरे दौड़ी दौड़ी हमरे हालत करछि ताकू जदी समरिया कथा समर नले हम देखिला काम हमें करनबु तम जे बोले मुंडरा बसाइबो इहो काई मुंडरा बसाइ तम अरे भाई मो मेनू तू एत बड़ झील हूँ तू कौन निजक पिला बोले भावुचु तोर कांड गना बोले किछ नहीं ए गाँव मोर कौन मान सम्मान तू ताको नष्ट कर देबू तो बयसर पिला बोले केते दायित्व नउछंती आ तू बाहर बोले कम ना पकोचु ओहो गाली देले हमर जा खेती हला कोन हमको मिली जीवो कौन एमती जे तमे सब हाट बसे देछ बाछुरी पछर दौड़ी दौड़ी तो ए सब कथा आपे आपे घटी गला से कोन जानि सुनि करछि जाओ अते गोटे मणिष मारी पकैछि आपण माने जानतो मु ताको आकट कर देबी आपण माने गले मु हाथ जोड़छि आपण माने जानतो चल जा त भागे बस 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 जटी बस बस आप माने एमती पाटी तुंड कले मु रोगी देखिबी केमिति सब दिन गोटा गोटा रोगी आसीबे आज सब तो रोगी चली आसले मु चिकित्सा करिबी केमिति एत्ती की से राधा नकलो जे गले कुआडे बापा मामू बापा मामू अरे कोन हला तुम दी जण करो तमे परा कहितला आमे दी जण मुह चाइमनी बोली हां कोन हला सेटू तम अभिशाप पड़ी गला हमु मो अभिशाप पड़ला रक्का रक्का बेकेरे रक्का पसी जाईची से कथा कोन एइटा कोन बापा रक्का चिकित्सा कोन बेको सीधा हला ना आउ गोटा सीधा ही गला मु रोगी चिकित्सा करे कोन है तमरो कोन है अरे गुलांगार राधा नकुल अरे रोगी उड़ा पड़ी गले पैसा देना अरे पैसा दियो बापा आमो कोन हला अरे कोन हला समस्त चली गले तमे दीटा जाको अलक्षणा एते दिन परे एते गुडा रोगी आस्तले भाबिथिनी 15 दिन रोजगार एकाटी हेइ जिवो हेले तमे दीटा सब गंडगोल कर देलो आमे कोन करबु जे तमे दीटा ठीक सेही समय आसुथलो काहे तमे जमा व्यस्त होनी मामू ए सब मिनुरा कारसादी या परे मु बाछुरी पछरे गोड़ेबी जे या टू 2 गुणा रोगी आसी पहुंची जिवे एका बेले के मूल सुद सब गुआ देख दवानी निश्वास जोर निया छाड़ो निया छाड़ो निया छाड़ो वायु जनित बात जनित ना जल उदुरी
ଚୋଥ ବେମାରୀ ଟ୍ୟୁମର ପଥ ଗର୍ଭ ଗର୍ଭ ହେଇଛି। କଣ କହିଲୁ ରେ ଯୋଗଳି ଖିଆ ପୋଡା ମୁହା ମୁଁ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷର ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମତେ କହୁଛି କଣ ଗର୍ଭ ହେଇଛି। ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ନା ଆଉ। ବାପା ସେଇଆ କଣ କହିଲୁ ସେଇଆ ହଇରେ ପୋଡା ମୁହା ନିଆଁ ନଗା ତମ ମା ବୟସର ମତେ କହୁଛି କଣ ଗର୍ଭ ହେଇଛି। ପୋଡା ମୁହା ନିଆଁ ନଗା କଣ ବୋଲି ମତେ ଭାବିଛ କି? ଆରେ ଭିତରେ କଣ ଗହଳି ଜଣା ପଡୁଛି? ରକ୍ଷା କର ତୋର ଆମକୁ ମାଇଲା। ତୋ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛୁ ମତେ କହୁଛୁ କଣ ନା ଗର୍ଭ ହେଇଛୁ। ଓହୋ ଏଇଟା ଡାକ୍ତରଖାନା ନା ଥାନା ନା ଭୂତଖାନା? ରାଧା ନକୁଳ ତରାଇ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ଭାଳ ଜଇ ତୁ ତ ମାଡି ମକ୍ଚି ଚଲେଇଛୁ ଏମାନେ ଯଦି ଡାକ୍ତର ହେବେ ନା ଭଲ ଭଲ ଘର ଝିଅ ବୋଉଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପଡିବ। ଆରେ କହୁଛି କଣ ନା ଗର୍ଭ ହେଇଛୁ। ତୁ ଗଲୁ ତରାଇ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଧରିଲେ ହବ? ତୁ ଯା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇ ତ ଦେଖି ଔଷଧ ଦେଇ ଆସିବି। ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏ ବାଳୁଙ୍ଗାକୁ ସମ୍ଭାଳ ଜଇ ନହେଲେ ତୋ ଦାନା ପାଣି ବୁଡିବ। ଆରେ କହୁଛି କଣ ନା ଗର୍ଭ ହେଇଛୁ। ଛି 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 କେତେ କଷ୍ଟରେ ମଣିଷ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆୟତ କଲା। 10 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଲୋକେ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ତମ ନାକ ନିଶ ତଳେ ପକେଇଲ ରୋଗୀ ଆଉ ଆସିବେଟି? ବାପା କଥା କଣ କି କୁମ୍ପାସଟା ଯେମିତି ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି ମତେ ଖାଲି ଶୁଭିଲା ଧକ୍ 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 ଯେମିତି ଗୋଟେ କୁନିଚା ପେଟ ଭିତରେ କରୁଛି ଟକ୍ 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 ଟକ୍। ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ କରୋନା ବକ୍ 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 ବକ୍। ତମ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଛାଡି ଗଲେ ବିପଦ। ବାପା ତମେ କଣ ନୂଆ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ହେଲା ବେଳକୁ ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରୁନଥିଲ? ଯଦି କେହି ଭୁଲ କରୁନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏତେ ଡାକ୍ତରଖାନା କାହିଁକି ଦରକାର ହୁଅନ୍ତା? ମାମୁଁ ବୋଉ ତ କହୁଥିଲା ତମେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲିଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମ ହାତରେ 4-6ଟା ରୋଗୀ। ଚୁପ୍ କର ଯାହା ତ କଲ ପୁଣି ମୋ ସୁନାମରେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବ ନା କଣ? ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚଳିବନି ମତେ ଗୋଟେ ନର୍ସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। କଣ କହିଲ ବାପା? ନର୍ସ ମାନେ ସିଷ୍ଟର? ହଁ ସେଇଆ କର। ଚୁପ୍ କର ବାହାର ଏଠୁ ବାହାର ଗୁଳାଙ୍ଗାର ତମ ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ।